السلام عليكم أعزائي التلاميذ. إذا بالنسبة لهذا الفيديو غادي نهضر فيه على لا فونكسيون ريسيبروك. لا بروبريتي اي ان اكزامبل. كما سبق لي هضرت على لا كونتينويتي. دونك بالنسبة لا بروبريتي si f est une fonction continue et strictement monotone. أنا سطرت عليهم هادو دو كونديسيون sur u. Donc, si f est une fonction continue, elle est quand continue, strictement monotone, yani croissante, strictement croissante, ou strictement décroissante, c'est sur i, alors f admet une fonction réciproque. Donc, on a la fonction réciproque, qui est de l'axe. Notez f moins 1. C'est la notation définie sur l'intervalle f de i, yani l'image de l'intervalle de la fonction f. Et on a f moins 1 de x qui est y, où x appartient à f de i, implique f de y qui est x. y appartient à i. هنايا y هو الفاريابل وهنايا x هو لو فاريابل. نشوف هادشي في ليكزامبل. بالنسبة ليكزامبل اللي عندنا f de x égale à x moins 3 sur x plus 2. La première question, montrer que la fonction g, la restriction de f sur l'intervalle i moins 2 plus l'infini admet une fonction réciproque g moins 1 définie sur g qu'il faut déterminer. Donc, la fonction, la restriction de cette fonction sur l'intervalle i admet une fonction réciproque. يعني عندها واحد الدالة عكسية. أول حاجة خصنا نشوفو الدومين دو ديفينيسيون. فاش غنلقاو الدومين دو ديفينيسيون غنقلبو على لي دو كونديسيون اللي درت عليهم في البروبريتي اللي هما لا كونتينويتي اي لا مونوتوني. نشوفو دي دو اف. هذه فونكسيون هوموغراف معروفة. دونك x appartient à r. Le dénominateur est différent de 0. x plus 2 différent de 0. Donc d de f, هنايا x différent de moins 2. Donc d de f est moins l'infini moins 2 union moins 2 plus l'infini. Donc la fonction est le domaine de définition de cette fonction. Je vais introduire là. Donc il est automatiquement continu sur son domaine de définition. Je vais introduire la monotonie. باش نعرفو croissante ولا décroissante نديرو f' de x, la dérivée f' de x. x moins 3 sur x plus 2. هذه هي هذه u sur v, u de x sur v de x. Donc غادي تعطيني la dérivée x moins 3 prime fois x plus 2 moins x moins 3 fois la dérivée de x plus 2 sur x plus 2 au carré. نحسب هادشي. لا ديريفي ديال هادي غتعطيني 1. دونك تبقى ليا x plus 2 moins هادي لا ديريفي غتعطيني x moins 3 sur x plus 2 au carré. x moins x 0 تبقى ليا 2 plus 3 5 sur x plus 2 au carré. هادي au carré positif 5 positif, donc
f' de x positif. نديرو الطابلو de variation. عندنا x هنايا moins l'infini plus l'infini نحيدو moins 2. Donc la fonction ديالنا غادي تكون f de x غتكون croissante هنا وهنا. Donc لقيناها croissante. f est continue sur moins l'infini moins 2 plus l'infini et strictement croissante sur d de f. هذا هو d de f بلا ما نعاود نكتب. Donc sa restriction G est aussi continue sur moins 2 plus l'infini et croissante sur moins 2 plus l'infini. Alors, j'ai admis une fonction réciproque g moins 1 sur ou bien défini sur l'intervalle G. Alors j'ai admis une fonction réciproque g-1 sur l'intervalle G. وهذا l'intervalle G هو l'image ديال هذا l'intervalle la fonction G. نحسبوه G moins 2 plus l'infini عطانا هو moins l'infini 1. اولا تقدروا تخدموه بلي ليميت limite quand x tend vers moins 2 limite quand x tend vers plus l'infini. Là c'est donc هذا هو G وهذا الانترفال. مزيان دابا نحددو لا فونكسيون ريسيبروك. نرجعو للبروبريتي. عندي هادو باش غادي نخدم. غنهز هاد الكتابه هادي ونحطها عندي ولكن انا نخدم بلا فونكسيون جي هي اللي عندي. دونك غنكتب جي دو y égale à x y appartient à i. جي هنا هي g de y égale à x où y appartient à l'intervalle i اللي هو moins 2 plus l'infini. هذه implique y égale à g-1 de x. Le x appartient à g de i. g de i اللي هي g اللي هي l'intervalle moins l'infini 1. المهم انا غنهز هادي باش غنخدم. هادي هي باش كنخدمو باش نلقاو لا فونكسيون ريسيبروك g de y غناخد لا فونكسيون g. لا فونكسيون g هي وغادي نعوض فين ما لقيت x غادي نعوضو ب y. دونك غادي تجي لي هي y moins 3 sur y plus 2. هادي جي دو y. شنو كتساوي لي؟ كتساوي لي x. هاهي ونكمل. امبليك
دابا هنا غير نسامبليفي، نحاول نلقى إيكغيك، يعني خصني ندوز من هادي لهادي، نلقى إيكغيك كيساوي واحد ليكسبرسيون اون فونكسيون دو إكس، وهاديك ليكسبرسيون لي اون فونكسيون دو إكس هداك هو جي موان زان. دونك هنايا ندير جداء الطرفين هادو في إكس يعطيني إيكغيك موان تخوا إيكالا إيكغيك إكس بلوس دوز إكس. هادي نحولها للجهة الأخرى، وهاد تلاتة تمشي للجهة الأخرى، كتعطيني y moins yx égale à 2x plus 3. Je factorise par y, 1 moins x, 2x plus 3, y يساوي لي جوج x زائد 3 على 1 ناقص x. دونك هذه هي لا فونكسيون جي موان 1 دو إكس. هاي إيكغيك كتساوي جي موان 1 دو إكس، وها هي هادي. إذا في هاد الفيديو حاولنا نخدمو لا فونكسيون ريسيبروك، انطلقنا من لا بروبريتي وكملنا بالاكزومبل باش نحاولو نفهمو اكتر. نتلاقاو في فيديو جديد مع بروبريتي واحدة اخرى، اكزرسيس اخر ان شاء الله.